सीमा पुनः निर्धारण बिल जहाँ सबू अनेक विरोधी दल यहाँ विरोध करुँच तोफान हो गृह में आम देखुचे सरगरम तर्क वितर्क हो राहुल गांधी को किसी समय पूर्व आम शुणुले आम सहित एक बड़ पैनल भी उपस्थित रोचे आम सहित तुमनाथ पंडा विजु जनता दल मुखपात्र वरिष्ठ नेता दल अरविंद दास कांग्रेस वरिष्ठ नेता उपस्थित रोचे संजय रथ भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व कर भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता दल मुखपात्र और श्रीनिवास पाठी संविधान विशेषज्ञ हिसाब से खूब शीघ्र आम सहित जोड़ी होती आपण समस्त को आलोचना को स्वागत करुच्ची श्रीयुक्त संजय रथ मुझे ही आलोचना को आरंभ करने को चाहिए जो राज्यर जनसंख्या अधिक से राज्यर सीट संख्या अधिक हम शासन में थिले प्रकृत में बहुत किसी एक विरोधी अभियोग आणुंट यार प्राथमिक रिएक्शन टी आपा चाहिए एवं कहीं केते तंबी तोफान कहीं केते विरोध को सामना करने को पड़ुछि एवं या पास करवा आपण पाखे काठिकर पाठ हो बोधे नहीं देखु आपणकर परिवार हो समाज हो बा राष्ट्र हो प्रत्येक जगार तीन प्रकार लोक अच्छा गोटे प्रकार लोक अच्छा जो माने काम करिकरी देखांती जेमती भारत वर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ से काम हाथ को नियंत तो करिकरी देखई नारी खाली आज जो नारी बंदना नारी शक्ति बंधन अधिनियम यहाँ केवल नुहे आपण अतीत देखि जनधन अकाउंट ठारू आरंभ करी उज्ज्वला ठारू आरंभ कर अनेक स्कीम इवन आपणकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना केवल नारी मान नारी अलटमेंट होटा गोटे खाली ये जो अधिनियम बा महिला संरक्षणटा एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम नुहे तांकर दीर्घ 10-12 वर्षर शासन भितर देखिए क्रमागत भाव में नारी मानकर सुरक्षा नारी मानकर उन्नति कल्पे से कार्यक्रम महिला संरक्षण को विरोध करा जाउनी आपण देखुचंदी डिलिमिटेशन बा पुनः निर्धारण को लेकर गोटे जोरदार विरोध को सामना करबा को पड़ुछि विरोधी को आपण ए पर्यंत कन्विंस भी करि पार नांती आपण जो जिंस मु कहिली गोटे प्रकार लोक जोटा उदाहरण देली यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी कर जे काम रे विश्वास करंती द्वितीय टाइप रो लोक अछन से निजे करि पारंतनी किंतु अलग लोक सहयोग करंती से मध्य चलिबो किंतु प्रत्येक जगार प्रत्येक समाज रे एवं राष्ट्र रे मध्य किछि लोक अछंती जो माने किछि काम करंती नाही एवं करई दियंती नाही कांग्रेस होउची तार एक ज्वलंत उदाहरण मु काली कांग्रेस रो आउ जणे आपणकर देखुथिली प्रियंका गांधी अभिभाषण एटा हास्यास्पद आपणकर सेउटु वार्ता जाउची कांग्रेस चिंता से कहिले जे महिला संरक्षण रो नेतृत्व 1928 मसीहा रे कारण तांकर कोन ग्रेट ग्रांडफादर मोतीलाल नेहरू देइथिले गोटे कांग्रेस रो कमिटी रे सेटा देइथिले मु गोटे प्रश्न आज पचारिया को चाहूची जदि एक कथा सत ताले 1928 मसीहारू 2014 पर्यंत कांग्रेस करूथला कोन तो ये जो कथा को इमाने होउचंदी सही दल जो माने अतीत रे भारत वर्षर कौनसी विकासमूलक कार्यक्रम करिनांती एवं काम करे भी नदबारे को लेकर वर्तमान बिजु जनता दल आभिमुख्य को आपण केमति देखुचंदी देखंतु बिजु जनता दल आभिमुख्य अत्यंत हास्यास्पद आपणकर सेठी पार्लियामेंट बसिनी सेठी किछि आलोचना हेइनी बिल रो रूपरेख हेइनी को राज्यर कोन विधानसभा लोकसभा सीट बढ़ियो कबियो किछि आसीनी तेणु बिजु जनता दलर जे सुप्रीमो नवीन पट्टनायक जी कहले 48 घंटा भितर आपण ये डाकंतु कोन आपणकर विधानसभा डाकंतु आलोचना करिया पई किछि आसीछि सामाजिक गणमाध्यम रे बोधे ट्रम्प को द्वारा बोधे पूर्वतन मुख्यमंत्री उद्बोध होइकरी और पार्लियामेंट रे डिबेट हेनी एटी कोन आलोचना हबो तो ये होउछि बिजु जनता दल बा अन्य विरोधी दल को ए पर्यंत आपण कन्विंस काहे करि परनांती जे आपण जो निष्पत्ति नेउछंती सेतरे कहार कोनसी राज्यर स्वार्थ हानि हबो नाही कौन से राज्यर स्वार्थ के माने प्रभावित होबनी क्षतिग्रस्त होबनी आपण देखंतु गोटे कथा अछि ओडिया रे बुझी अबुझा दर बुझा जो लोक न बुझिबो जो लोक जानी सियाणिया हबो जो लोक जानी की रजना हबो आपण ताकू कोनोसी जुक्ति माध्यम रे अरविंद दास मध्ये आवश्यक उपस्थित अछंती सुक्त अरविंद दास आपण कोन जानी की अबुझा होचंती एतरे प्रकृति रे कोन क्षति हबो जहा को आपण माने विरोध करूचंती सीमा पुनर्निर्धारण बिल देखंतु जदी केवल महिला संरक्षण को भित्ति करिके एटा कराही थांता एथरे कहारी किछि कहिवार न थांता किंतु एटा उद्देश्य प्रणोदित केवल गोटे धारणा देबा पई चेष्टा करा जाउची संसद रे वर्तमान किछ समय पूर्वरु जेतेबेले लाइव चलीथिला आपण निजे देखैले राहुल गांधी कहिले कोन बोली कहिले से कहिले जे गोटे धारणा देबा पई चेष्टा करा होउची जे आमे महिला मानकर होउचु मेसिहा जदी आपण माने महिला मानकर त्राणकर्ता हेबा पई चाहुथिले ताहाले 2023 रे सेप्टेम्बर रे जेतेबेले
ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ନିୟମ ପାରିତ ହେଇଥିଲା ସର୍ବସମ୍ମତ କ୍ରମେ, ଆପଣ ଯଦି 2011 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଏକ କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପକେଇକି ରଖିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ 131ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ମିଶଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମିଶଉଛନ୍ତି ଖାଲି ନୁହଁ, ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ସଂସଦରେ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଅଧିନିୟମ ବିଷୟରେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଏଟା କଣ ସୂଚନା ଦଉଛି? ଆପଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆପଣ ତରବରରେ କିଛି ଗୋଟେ କରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ବିଡମ୍ବନା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଡମ୍ବନା। 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କରାଯିବାଟା ଏଇଟା କଣ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମିଂ ବା ସମୟକୁ ନେଇକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏଇଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲିମିଟେସନ କଥା ଉଠୁଛି, ଏଇ ଡିଲିମିଟେସନ ଟା ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ନୁହଁ, ଡିଲିମିଟେସନ ହୁଏ ଆମେରିକାରୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜେରିମଣ୍ଡରିଂ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାକୁ, ଏବଂ ସେଇଟା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶକରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏମିତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଠି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଭୋଟ ଥାଏ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗେଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନେ ଜିତିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଅରବିନ୍ଦ ନାହିଁ। ଦାସ, ଆପଣ କଣ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋଦି ଆପଣ ଟାଇମିଂ କୁ ନେଇକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏକଦମ ଟାଇମ ଏଇ ସମୟରେ ଆଦୌ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା 2023ରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାରିତ ହେଇ ସାରିଥିଲା, 2024ରେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେବା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ 2034 ଯାଏ ଏଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, 2029ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଲେନି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଗକୁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଲେନି। ଏତେ ତରତର ହେଇକି କାହିଁକି ଏଟା କରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତା ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ରହିଲା 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର, ସେଇଠି ଆପଣ ମହିଳା ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଏବଂ ଡିଲିମିଟେସନକୁ, ସୀମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଆପଣ ମିଶେଇକି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଳମାଳିଆ କରିକି, କାଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କହିକି ହସୁଥିଲେ ସିନା ବିଜେପିର ପ୍ରବକ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ପୁରା ଯଥାର୍ଥ। ଯଦି ଚାଣକ୍ୟ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ, ଚାଣକ୍ୟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ହସୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ଏ ସବୁ କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା। ଏମାନେ ଆଦୌ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କୌଣସି ବଡ ବଡ କଥାରେ କନଫିଡେନ୍ସରେ ନଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବିଜେପି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କନଫିଡେନ୍ସରେ କାହିଁକି ନଉନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହବ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି କି? ତେଣୁ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ? ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏଇଆ କରିକି ଯେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଡିଲିମିଟେସନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଏକାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆଉ ୟା ରହିଲା ବାବଦରେ ବିରୋଧୀ ଟିକେ ଦଳ ମାନେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯଦି ବିରୋଧ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିରେ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଗତକାଲି ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ସଂସଦରେ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏକପାଖିଆ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁବରାଜ ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ୟାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ। 2023 ମସିହାରେ ଏ ଅଧିନିୟମଟା ପାରିତ ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ରାତି ଅଧିଆ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମନେ ପଡୁନଥିଲା। ଏବଂ କାହିଁକି ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କରିବେ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସନ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସେମାନେ ବିଧେୟକଟା ମାନେ ପାରିତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିକି କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଂଶୋଧନ ନାଁରେ ମହିଳା ସଂଶୋଧନର ମେସିହା ବୋଲିକି ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାରା ଦେଶକୁ, ତାକୁ ଢାଲ କରିକି ଏ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାଟାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱ, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଡିଲିମିଟେସନଟା କଲାବେଳେ
डिलिमिटेशन रो विषय चर्चा हुए सबू राजनैतिक दल को एटा व्यक्तिगत भाव कौन भारतीय जनता पार्टी करिवो कि आपण आपण को एटा देश पई करूछंती समस्त को कॉन्फिडेंस को नेबेनी कहा सहित चर्चा करिवेनी हठात दिन देखला अच्छा सांसद मान को मध्य बिल रो कॉपी गोटे दिन पूर्व स्वतंत्र अधिवेशन डाकी सरकार चर्चा आलोचना सांसद शुणु मु कहि दिए टिके सांसद मान को ता पूर्व दिन पर्यंत अंधकार रखा जाइतला बिल रे कोन अछि पार्लियामेंट रे गृहमंत्री दउचंदी स्पष्टीकरण जे आमे 50% रेज कर देबु आपण जदी ए सब करिवार थिला महिला संशोधन बिल को ताकू लिंक करिवार कोनोसी आवश्यकता नथिला डिलिमिटेशन को आपण काहे कि ना गला संसद रे पार हला बेले पारित हला बेले 2023 रे आपण निजे कहिथिले जे आमे सरकार को आसिले भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसिले डिलिमिट जनगणना हम डिलिमिटेशन हम एवं ए विधेयक को 33% रिजर्वेशन महिला मान 2029 निर्वाचन देबू जनगणना कलेनी 2 वर्ष होला डिलिमिटेशन कलेनी वर्तमान महिला संरक्षण करिवे ताकू लिंक करिवे डिलिमिटेशन जदि आपण एटा जानि छथि भलो भाबे भारतीय जनता पार्टी जानि छी जे एटा पास हेई परिबो नाही अंक पाखर संख्या नाही संविधान संशोधन आर्टिकल 368 अनुसार संविधान संशोधन करिया पय जो संख्या दरकार अंक पाखर नाही किंतु एई माने या जरिया रे कोन आवश्यक पडिला सेटा कहिबा को सारा देशवासी जे आमे महिला संरक्षण करिया पय चाहूचु किंतु विरोधी दल माने करूनाती आपण माने रखिया उचित 2018 मसिया रे आंचलिक दल हिसाब से विजु जनता दल प्रत्येक राज्य आंचलिक और जातीय दलर नेता मान निकट को मुख्यमंत्री मान निकट को प्रतिनिधि दल पठे मंत्री मान पठे कही महिला संरक्षण बिल को समर्थन कर महिला संरक्षण आसवा दरकार 2018 मसीह आम नेता नवीन पट्टनायक कही किंतु आम बर्तमान समर्थन करूँ स्वागत करूँ ढाल करके महिला ना आपण निज ए देशर गणतांत्रिक ढांचा को आप निज अख्तियार को नहीं जाए और विरोधी दल मैंने किसी कहे बर्तमान सुधा क्लारिटी अच्छी आम कहूँ 3.9% आमर जो स्टेक थिला आमर जो अधिकार सारा देशर अच्छा जदि आपण देबार थिला 543 रु 3/1 दे देले असुविधा कोन होतला ओके ओ महिला मान को संरक्षण देबे किंतु जा बाकी जहा अछि सेथिरे किछि हाथ मारिबे ओ आपण से साहस नाही ने आपण जुक्ति होछि जे 543 आसन भितरु ही महिला को संरक्षण दे दे परथांदे जदि आपण एते आंतरिकता अछि महिला को संरक्षण देबा पे पार्लियामेंट रे विधानसभा रे जो एक्जिस्टिंग जति की सीट अछि ता भीतर दे परथांदे जदि बढ़ेबा को छतला आगे प्रथमे बढ़ेलेनी आग महिला संरक्षण तापर ताकु डिलिमिटेशन ये की कथा आपण तो निजे कहिथिले आपण निज वचन रक्षा करंतु कोन कहिथिले निर्वाचन आमे क्षमता को आसिला परे आमे आग जनगणना करिवु डिलिमिटेशन करिवु तापर महिला संरक्षण करिकि 33% देबु आपण वर्तमान काहे ताकु ढाल करिकि डिलिमिटेशन कर देबे एवं डिलिमिटेशन करियो जे आशंका किछि उपुजुची ताकु एड्रेस करूनांती ए आउ 15 दिन देरी हितांता आउ मासे देरी हितांता असुविधा कोन हितांता आपण वेस्ट बंगाल रे तमिलनाडु रे इलेक्शन चालिछि आपण कोन भाबी सांसद मैंने आसी पारिबेनी आमे तो 2/3 कर दे बोली हेई परिबोनी केबे ओके श्रीनिवास पाठी मध्ये उपस्थित अछंती सर मु आपनको टिके प्रतिक्रिया बाबद नेबा को चाहूची जो तंबी तफान सरगरम आलोचना चली विरोधी जुक्ति करुचंती जदि आपण महिला रिजर्वेशन बिल को लागू करिवार थिला ताले 543 आसन रो काहे कि आपण महिला रिजर्वेशन बिल को आगत करनांती बा ताकू लागू करनांती सर आपनकर अंडरस्टैंडिंग कोन कहूचे बाबद एते तर्क वितर्क काहे कि होचे एवं सरकार विरोधी को ए पर्यंत कहीं सर कॉन्फिडेंस को नहीं कन्विंस कर पारना देखो भवानी बाबू जदि आपण मो कथा शुणी पारुथां मोर मत होउची जे एई महिला संरक्षण विषयटी राजनैतिक आमर ढांचागत प्रशासनिक प्रत्येक दिगरु विवेचना करबा कथा संविधान विधि व्यवस्था अनुसार जदि सरकार 2/3 संख्यागरिष्ठता हासिल करि पारि थांते बा एभली किछि समर्थन हासिल करि पारि थांते ताहले या स्वतंत्र भाव रे गृहीत होई पारि थांता किंतु वर्तमान आमे जहा संसदर व्यवस्था देखुचे सेथिरे विभिन्न राजनीतिक दल सरकारी एवं विरोधी समस्तंकर मतामत नहीं एहा पारित हेबा उचित किंतु ताहा होई पारु नथिबारु वर्तमान जो आलोचना चली सेथिरे विरोधी मैंने प्रश्न करुचंती जे यही व्यवस्था को आमर विभिन्न निर्वाचन मंडल पुनर्निर्धारण सीमा निर्धारण एवं जनगणना यह सहित एकाठी जोड़िले कौन सी मत यह हो पारिबो नाही कारण जदि आज आम विचार करवा 2037 मसीह जनगणना रो विभिन्न विषय सरी पारे 2027 परवर्ती अवस्था 29 मसीह यही संरक्षण लागू हेबो किंतु जदि आम सीमा निर्धारण कथा विचार करवा एथिरे अनेक राजनीतिक प्रसंग रही जे विभिन्न राजनीतिक दल जो माने वर्तमान केंद्रीय शासक दल अलग
ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଡିଲିମିଟେସନ ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ନିର୍ଧାରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ସରକାର ଏଭଳି ବିଲ୍ ଆଣନ୍ତି ବା ଏଭଳି ବିତର୍କ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କୌଣସି ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇ ନପାରେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଲାଭ କାହାର ହବ? ତେଣୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତରବରିଆ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏବଂ 2023 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କଥା ଉଠିଥିଲା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାର ନୀତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବିଚାର କରିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ନାରୀ ବନ୍ଦନ 33% ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ବିଧାନସଭା, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସେ ବିଷୟ, ଜନଗଣନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିଲିମିଟେସନ ଯେଉଁ ଆମ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏ ସବୁକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ତାହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଭା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସାର୍ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ କରିବା ମତ କଥା କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକମାତ୍ର ଆୟୋଗ ଯେ କହିବା କଥା ଯେ ଏହା ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି। ଏ ତ ପ୍ରଲୋଭନ ନୁହେଁ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଲାଗୁଛି କି ଯେ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ମାନେ এই যে এই আলোচনা বা এই যে তর্ক বর্তমান সময়ে বা টাইমিং কু নেইকি আপনার বিরোধ না পরবর্তী সময় মধ্যে আকু নেইকি এক আলোচনা করা যাই পারতান্তা? কেবল টাইমিং কু নেইকি বিরোধ না আউ কিছু আধার কু নেইকি আপনার বিরোধ আছে? ଭବାନୀ ବାବୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜନୈତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଦଳଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି। ସଂସଦର 2/3 ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହାତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏ ବିଧେୟକଟି ଏଠି ପାରିତ ହୋଇଯିବ, ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବେ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଦଳଙ୍କୁ ନିଜର ମତକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ স্যার ইয়াকু পাস করা সরকার তো এক বড় আহ্বান বর্তমান সময়ে। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆହ୍ୱାନ, କାରଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସଠିକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ନେତା, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଜାତୀୟ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ওকে,